يفوزوا في الجروب هذا. لي جوار تاعنا ما عندهم ما يخسروا، يعني نو ريان بيردر في لي جوز اولمبيك. سي مرحله في التكوين تاعهم، حاجه مليحه. يعني كي ديجا كي تباردي تكاليفياو لي جوز اولمبيك ابري لونغ ابسونس، حاجه مليحه ليهم وتعاونهم في التكوين تاعهم. ils vont apprendre beaucoup في لي جوز اولمبيك، ils vont acquérir de la confiance. سي بوسيبل يعني فما في المونديال 2014 ولا في المونديال 82 ولا واحد ما كان يستنى يعني الجيري تربح الالمان ولا تربح الشيلي ولا نربحوا لا كوري ولا نديروا ماتش مع لا روسيا ولا يعني كل شيء ممكن في الفوتبول. كل شيء ممكن يعني لي جان تاعنا بالحماس تاعهم والاخر يقدروا يخلقوا المفاجاه. بوركوا با التيراج سو سي توجور كوم سا، ولا ماشي الارجنتين بورتوغال سا فا الالمان ولا لا فرنسا ولا الاخر. بون سي لو نيفو. لحقنا وين لي جوز اولمبيك سي لي ميور ايكيب. دونك كيما قلت سي با l'Argentine c'est une autre équipe. Bon, moi je pense il faut aborder les matchs avec c'est-à-dire on n'a rien à perdre. C'est-à-dire ils ont tout à gagner. Il faut montrer. C'est-à-dire لازم يوليو qu'on a une équipe, les joueurs une bonne solidarité, ils يلعبوا, il faut qu'ils se libèrent, il faut pas la pression هذيك négative qui ne sert à rien. Il faut qu'ils jouent. Bon, il faut préparer bien les matchs. Bon, maintenant باش نقولوا بلي نروحوا البرازيل باش نجيبوا la médaille d'or, on veut bien, mais au moins يشرفوا كرة القدم الجزائرية. Les favoris, bon, c'est toujours les mêmes. Hein. Il y a l'Argentine toujours parmi les. Le Portugal a aussi de bons jeunes. Mais moi, je pense à ce stade-là, les équipes se voient. Surtout que les Jeux Olympiques, c'est pas l'équipe A. Donc, des fois, c'est des cycles de génération. Des fois, il y a une génération, les Jim Leha, d'autres peut-être elle est en formation. Donc, pour moi, je ne peux pas donner de favoris pour. Pourquoi pas? Même dans les phases finales, il y a toujours des surprises. Pourquoi pas cette fois-ci? Bon, mais ça va être difficile. C'est un groupe. Pour moi, il n'y a pas de groupe facile, groupe difficile. Bon, peut-être on chauffe Honduras comme le groupe. Il y a peut-être les moins, c'est-à-dire par rapport à l'Argentine et Portugal, peut-être le Honduras dit une équipe qui est bien. Donc, moi, je pense qu'il faut aborder ces Jeux Olympiques avec une sérénité. Moi, je pense que ces Jeux Olympiques, c'est une expérience pour nous aller à notre sujet où tout le monde parle, les équipes, nous renfort l'équipe A et tout. Bon, peut-être un ou deux, mais moi je pense que l'équipe, parce que c'est le moment où les jeunes, il faut qu'ils côtoient le haut niveau, les amis chauffent le haut niveau, c'est quoi le haut niveau, qui ou les clubs, pour avoir ces joueurs, l'équipe A, pourquoi pas, l'équipe A et dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce sera un plus pour l'équipe nationale. Merci beaucoup. اعتقد القرعه لم تخدم المنتخب الوطني الاولمبي، خصوصا بعد الخرجتين الوديتين امام كوريا. وجه شاحب، تحضير متذبذب، نقص المباريات الوديه. اعتقد بان الحظوظ ضئيله. نتمنى ان تكون عندنا حظوظ مع الهندوراس، ولكن ضد الارجنتين او البرتغال اعتقد بان المأمورية ستكون جد صعبه، خصوصا لو شارك نجوم البرتغال ونجوم الارجنتين في هذه الدوره الاولمبيه. عامل المفاجاه لا انتظر ذلك زميلي مؤمن، لان قلنا في تذبذب في التحضيرات. حتى الخرجتين الوديتين اظهرت بان التشكيله شائبه، تفتقر لعامل التجربه، تفتقر للتنسيق في كل الخطوط سواء في الدفاع او في الوسط او حتى الهجوم. لا نحمل المنتخب ما لا طاقه له به، لان منتخب تاهل منذ حوالي 39 سنه او 36 سنه تقريبا. اعتقد بان المشاركه في هذه الاولمبياد هي انجاز للمنتخب الاولمبي الذي سيكسب تجربة في مثل هكذا منافسات أولمبية قارية أمام لاعبين يمتازون بالخبرة والتجربة ولاعبون نجوم وكبار في أنحاء المعمورة. Très difficile comme tirage au sort, on aurait pu avoir mieux. L'Argentine sur les grands tournois, rappelons qu'ils ont déjà gagné la médaille d'or, c'était aux Jeux Olympiques de Pékin, avec Messi qui jouait dans cette équipe, donc ils ont des traditions sur les Jeux Olympiques. L'Honduras, on les a vus sur la Coupe du Monde, c'est une équipe qui est en progrès, mais qui peut être à notre portée.
Le Portugal, c'est très simple. Vous avez l'école du Sporting, vous avez Benfica, vous avez les meilleurs joueurs. En d'autres termes, c'est un groupe très relevé. Mais vous savez, on part tous à chance égale. Il faudra y aller, y croire et aller avec le meilleur potentiel possible, en espérant que les professionnels ou les plus de 23 ans, les 3 joueurs, puissent intégrer l'équipe nationale. Donc pour vous, Mahmoud, il y a une chance de passer. Très difficile, mais je dirais jamais impossible. Donc, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire si on est éliminé au premier tour, c'est pas une surprise. Je pense que c'est un groupe vraiment très très difficile. واعر بزاف الفريق الوطني que ce soit l'Argentine ou le Portugal, c'est des grandes nations de foot. والهندوراس ثاني ما لازمش نحقروهم puisqu'ils reviennent. شفناهم déjà en Coupe du Monde en senior. Sinon pour l'équipe nationale, je pense que ça sera vraiment difficile de passer au second tour. Est-ce qu'on peut créer la surprise comme on l'a fait en Coupe du Monde? On l'a déjà fait, oui, on l'a déjà fait avec les c'est pas la même, c'est pas la même compétition, mais les JO, je pense que les JO c'est une compétition un petit peu spéciale et les Africains ils ont déjà prouvé à maintes reprises, mais pour cette fois-ci, je pense que ça sera vraiment difficile pour l'Algérie. Les chances de l'Algérie sont minimes. Sont minimes, pour moi, sont minimes. Sont vraiment minimes les chances de l'Algérie. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer au cas où les pros, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre 2, 3, 4 joueurs professionnels? Si on met Mahrez, Slimani et pourquoi pas Brahimi, je pense qu'on peut rivaliser avec le Portugal et l'Argentine et le Honduras. Merci beaucoup. والله نقولوا باللي القرعه وقعت المنتخب الوطني في مجموعه نوعا ما نقول صعبه، خاصه بتواجد المنتخبين البرتغالي والارجنتيني. نوعا ما المنتخب الهندوراس يكون في متناول اشبال المدرب اندري بيير شورمان، لكن نشوف باللي كل شيء ممكن في الالعاب الاولمبيه. لكن الان يبدأ التحضير، على الأقل برمجة مباريات مع منتخبات يكونوا أوروبية، وخاصة أيضا في أمريكا اللاتينية، للتعود على هذه المنتخبات، وأيضا ولم لا برمجة تربص تقريبا المنطقة اللي تكون قريبة للبرتغال من البرازيل، على الأقل للتعود على المناخ، للتعود على الأمور المتواجدة بالبرازيل. والله الحظوظ نشوف باللي صعبة نوعا ما، ولكن إن شاء الله نتمنوا أنه المدرب بيير أندري شورمان يأخذ معاه، يستنجد بلاعبين عندهم خبرة من أجل لما لا إن شاء الله نروحوا للدور لا نشوف باللي الاستنجاد بلاعبين محترفين خاصة على مستوى الهجوم وصانع ألعاب اللي يخص هذا المنتخب الأولمبي. نشوف باللي الاستنجاد بلاعب مثل إسلام سليماني أو لاعب يصنع اللعب، حديث عن عبد المؤمن جابو اللي عنده يعني خبرة كبيرة، ممكن جدا أنه يفيد المنتخب الوطني الأولمبي. نتمنى أنه يروح للدور القادم إن شاء الله في الألعاب الأولمبية لريو دي جانيرو بعد غياب 36 سنة. نتمنى أنه هذا المنتخب يروح إلى أبعد حد ممكن، لأنه لو راح إلى الدور الثاني مع منتخبات مثل البرتغال، الهندوراس وأيضا الأرجنتين، ممكن أنه يصنع المفاجأة، ولما لا المرد دور الربع النهائي أو حتى المربع الذهبي إن شاء الله. شكرا.